and case taking काली पढ़ी स्कीमेटिक व्यू अल्प किसी केस टेकिंग रो कहि केमती केस टेकिंग करा जाए आज पूरा डिटेल केस टेकिंग पढ़े दउछि हाउ टू टेक ए केस गोटे पेशेंट को केमती जज करा जाए हैला फर्स्ट गोटे केस भीतर को आसला क्लिनिक भीतर को तार कौन देखा हबो हैला when a case enters case taking starts ना अपॉइंटमेंट टेलीफोन कले किंबा भीतर को आसिक फिजिशियन सहित कथबार्ता कले एट दैट टाइम सेतिकी बड़ठू ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुए केस टेकिंग टा सेई टाइम रो ही स्टार्ट हुए ना हाउ ही टॉक्स इन द फोन हाउ ही बिहेव इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्लिनिक हैला द वे ऑफ एंटरिंग the expressions there is smiling serious अच्छी ना smiling अच्छी ना anxious अच्छी ना sad अच्छी ना cheerful अच्छी ना shy अच्छी ये सब गुड़ा गोटे गोटे रूब्रिक है ये गुड़ा सब है ऑब्जर्वेशन रूब्रिक ना एंटरिंग टिमिड अच्छी ना बोल्ड अच्छी फास्ट अच्छी ना स्लो अच्छी पेशेंट एंटर कला बड़ को एगुड़ा ऑब्जर्वेशन करा जाए एगुड़ा को हिस्ट्री नहीं कि एगुड़ा को बाहर करा जाए ना पेशेंट तुमको ग्रीट केमती करूची हमको हाउ पेशेंट ग्रीट अस हैला एंड लीव्स द क्लिनिक आउ गला बड़ को केमती जाउची हैला वेदर देयर इज एनी कॉमन सेंस और नॉट जे गोटे चेंबर को आसी डॉक्टर को पाक आसी सी आपको ग्रीटिंग केमती कला हाय हेलो ना नमस्कार ना कौन तार वे ऑफ ग्रीटिंग सेथिरो भी तार एटीट्यूड विषय जଣା पड़े हैला देन हैला प्रिलिमिनरी डाटा केस टेकिंग प्रोसेस समस्त पढ़ीछु आगु ये प्रिलिमिनरी डाटा नेम एज सेक्स ऑक्युपेशन स्टेटस रिलीजन मदर टंग एड्रेस कांटेक्ट नंबर हैला ये कॉमन चीफ कंप्लेंट होची सिंस व्हेन द कंप्लेंट स्टार्टेड हैला कंप्लेंट केबे टू स्टार्ट हेची केते दिन आगो पर्यंत से भलो थिले फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड हैला whether the onset is sudden or gradual हठात बाहरी ना धीरे धीरे कर अलग कंप्लेन सहित धीरे धीरे आगे ठंडा हला तापरे से तंटी बथा धरछि तापरे गोड़ बथा बाहरी ना तापरे से पीरियड प्रॉब्लम अछि ना तापरे आउ किछि डेवलप करछि तापरे आर्थराइटिस डेवलप करछि तापरे किडनी डेवलप करछि और हार्ट प्रॉब्लम डेवलप करछि वगैरह वगैरह हैला तो हाउ द onset हैला देन तापरे हैला ड्यूरेशन ऑफ द पेन इफ पेन इज देयर then duration of the pain केते दिन हलानी पेन अछि पेन केमती आसिला केमती आसुची केमती जाउची कैरेक्टर ऑफ द पेन एक्सटेंशन ऑफ द पेन हला एटा तांकर कोन कोन कॉन्कॉमिटेंट सिम्पटम गुडा सब व्हिच साइड फास्ट द कंप्लेंट स्टार्टेड लेफ्ट रे हला ना राइट रे हला और राइट रे हला ना लेफ्ट रे हला और लेफ्ट टू राइट जाई छै ना राइट टू लेफ्ट आछि हला या किछि क्रॉसवाइज को अफेक्शन अछि ऊपर लेफ्ट साइड तले राइट साइड ऊपर राइट साइड तले लेफ्ट साइड और होल बॉडी लेफ्ट साइड और होल बॉडी राइट साइड हैला ए सब किछि थाए पेन और एनी पैथोलॉजी इन अपर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी हैला देन मोडालिटी रिगार्डिंग द चीफ कंप्लेंट मोडालिटी तार एग्रावेशन फैक्टर अम्लियोरेशन फैक्टर हैला चीफ कंप्लेंट को नै कि तार किछि इन्वेस्टिगेशन हेछि कि जदि इन्वेस्टिगेशन हेछि सेटा कोन in many cases after noting the chief complaint the physician can come to know about the speed of the patient and remedy along with the myasm बहुत केस रे chief complaint परे ही आमे myasm स्टडी कर दो पेशेंट रो स्पीड ऑफ द पेशेंट फास्ट ना स्लो सेतिक रे जणा पड़ जाए दैट टू रिमेडी भी फास्ट की स्लो रिमेडी लागिवो सेठी जणा पड़ जाए whether the disease is very slow moving disease then the patient is also slow and the remedy is also slow if the disease is very fast moving then the remedy is also fast moving and the patient is also very fast है along with the myasm को myasm रे अछि either psoric रे अछि psychotic रे अछि or syphilitic रे अछि या sauropsychotic या psychosyphilitic या frank syphilis रे अछि myasm 3 types sora psychotic syphilis तो को myasm अछि ताको भी हम स्टडी कर देलु थर्ड प्रोबेबल डायग्नोसिस
कौन डायग्नोसिस डिजीज डायग्नोसिस कौन है कोठी अफेक्शन है कौन है ताकू कर देलु हिस्ट्री टू रूल आउट अदर डिजीज अन्य डिजीज को रूल आउट कर देलु कॉमन कंप्लेंट रो एतिके पाइलु देन द पास्ट हिस्ट्री मेजर इलनेस व्हिच पेशेंट हैव सफर्ड इन द पास्ट पूर्वरु किछि पुराना हिस्ट्री अछि की बड़ रोग किछि हेतिला की इन दिस ट्राई टू एलिसिट एनी मेजर इलनेस वेयर द पेशेंट वाज नॉट वेल आफ्टर सफरिंग फ्रॉम इट जेमिति कि कोन कहते पल्साटिला रे अछि कार्बोवेज रे अछि कोन मिजिल्स रो कॉम्प्लिकेशंस पल्साटिला टाइफॉइड परे कॉम्प्लिकेशन डेवलप करिछि सब डिजीज डेवलप करिछि इट इज कार्बोवेज तो एभली किछि थिला कि जोता परे से मेजर इलनेस परे तार सब प्रॉब्लम स्टार्ट हेछि पास्ट हिस्ट्री रे ताको भी नोट करिवार अछि नेवर वेल सिंस द लास्ट अटैक ऑफ टाइफॉइड हला एनी लेजर थेरापी डन फॉर कैलकुली और एज ए करेक्टिव सर्जरी फॉर द आई लेजर थेरापी करा हेछि की एक्सरे करा हेछि की एमआरआई करा हेछि की ए सब जिंस पचरा हुए कहीं के ना जते बड़े स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को जानती सेते बड़े सेल रो जो ब्राउनियन मूवमेंट थाए तार सेल ऑर्गेनेल रो जो मूवमेंट थाए ब्राउनियन मूवमेंट से मूवमेंट गुडा को स्लो हो जाए आ दैट टू सब ऑर्गेनेल सेल रो बाउंड्री पाक को पळे आसंती तेणु सेल इज प्रोन टू इंजर्ड तेणु करी से केस रे किछि हेतिला कि तापर से डेवलप हिछि की ताकू देखिवा एनी फिजिकल ट्रॉमा कोडी पड़ जाइतिला कोन इंजुरी हेछि किछि हेछि तार मारपीट लागिले कोडी एनी ट्रॉमा फिजिकल ट्रॉमा किछि हेतिला कि पास्ट हिस्ट्री ताकू कोरिलेट करा जाय इन चिल्ड्रन आस्क फॉर द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन छोटो छुआंक केस रे वैक्सीनेशन हिस्ट्री देखा जाय एंड हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू इट किछि एएफआई डेवलप करथिला कि हला एक्यूट एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन डेवलप करथिला कि ना एनी फिजिकल और मेंटल कंप्लेंट्स लाइक complaints of fever, rash, convulsion, giddiness, headache, mental restlessness, shrieking, dullness, drowsiness, etc. Try to see which system got affected after the vaccination. वैक्सीन देला परे को सिस्टम ता अफेक्ट हेछि एगुडा सब देखा जाए जे whether which system is affected after vaccination. That is CNS अछि ना respiratory अछि ना GI tract अछि ना skin अछि ना generally सब system affected अछि हला also try to see after which emotion does the patient has fallen ill most of the time जदि जन को बारंबार asthmatic attack आछी किबा बारंबार तार कोन कहबी पेन एब्डोमेन होछि हला किबा बारंबार हेडेक होछि टाइम टू टाइम हेडेक होछि तो सेई टाइम रे देखिया पड़ियो आफ्टर व्हिच इमोशन को इमोशन परे पेशेंट साधारणतः से स्टेट गुडा को डेवलप कर जाउछि सेटा प्राय तो मैक्सिमम सेम गोटे टाइप रो इमोशन थाए तो सेगुडा को एलिसिट करिया पड़े ट्राई टू फाइंड द जर्नी ऑफ द डिजीज कोन क्रोनोलॉजिकली वे रे को डिजीज परे को डिजीज कोटा बाहरला ताको बेस करके सिस्टम अफेक्टेड कोटा परे कोटा फर्स्ट लेयर अफेक्ट हेछि तापर सेकंड लेयर के थर्ड लेयर के फोर्थ लेयर के डायरेक्ट फर्स्ट लेयर अफेक्ट हेछि सेवेंथ लेयर को पड़े जाइछि हैला माने स्किन रो डेवलप करिछि ताको धरि के साइकियाट्रिक डेवलप कर जाइछि किमा स्किन डेवलप हेछि स्किन सप्रेस कि डायरेक्ट किडनी धरि दैछि तो एगुडा कोन एगुडा तर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाय हैला द असेंडिंग नेचर ऑफ द डिजीज लेयर वाइज हैला ताको देखा जाय then trace the progression of sora psychosis and syphilis soric ro psychosis केमति गला psychosis रो syphilis केमति गला ना then family history hereditary illness किछि अछि के फैमिली रे gynec and obstetric history menstrual cycle before during after menstruation any characteristic complaint before during and after menses ask about to menarche केबे हेतला हला when was the age early menarche हेछि और delayed menarche हेछि मेनोपॉजल वोमेन को टाइम पचारिबे मेनोपॉज केबे हेतला whether normal early or delay हला any habitual abortion अछि की किबा मिसकैरेज अछि की एटा होछि नॉर्मल गायनिक हिस्ट्री एतिके पचारिबे
ड्रग हिस्ट्री किछि मेडिसिन नौछंती की एनी एलर्जी अछि की मेडिसिन को किंबा एनी क्रोनिक साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन अछि की हला लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन note down the significant finding which the patient has got done already recently regarding his general health or about his complex ଯେତେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାହେଇଛି ସବୁର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ହେଲା କୋଉ ପାରାମିଟର ବଢିଛି କୋଉ ପାରାମିଟର କମିଛି ଆମ ପାଠ ଜେନେରାଲ୍ସ ଏପିୟରେନ୍ସ ତାର କେମିତି ବିଲ୍ଡ କେମିତି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଫେସ୍ ହେୟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ warts moles thrown on the face discoloration or pigmentation etc appearance रे body रे जहा पाइले ताको नोट डाउन करके रखिबे provided with side जदि मोल अछि को साइड रे अछि हैला warts अछि को जगह रे अछि with specific point हैला appetite appetite केमिति भोक लागुछि ना नहीं that to desire veg non veg how which taste do you want more prefer more can you tolerate your hunger or not भोक लागिले संभाली पारंती कि नहीं किछि लोक थांती भोक लागिले ସେମାନେ संभाली पारंती नहीं they just cannot tolerate the hunger बहुत चिड़चिड़ा हो जाती ना बहुत इवन इफ ସେମାନେ झगड़ा करी पकेबे रागिबे विरक्त हेबे माने जानिबे जे लोकटा को भोक लागिला बे तेणु से एमती होची रूब्रिक गोटे अछि जनरलिटीज रे हंगर एग्रावेट्स ना सेटा एठी पड़े इट इज अ जनरल rubric generality rubric what kind of food do you prefer warm or cold or anything is okay with you ठंडा खाइबा को पसंद कि गरम खाइबा को पसंद और एनीथिंग ओके ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक पसंद लगे फ्रूट जूस पसंद लगे हाउ यू ओपन लेमोनेड्स लेंबू पानी किंबा जूस एटसेट्रा हला क्रेविंग कोन अछि एवर्सन कोन अछि फूड ड्रिंक एग्रावेशन अवलेशन कोथरे किछि डिजीज जदी अछि एग्रावेट कोथरे जाउछि कि कोटा खाइले कि कोटा पानी पीले कि कोन खे कले कमी जाउछि कि दिस जनरल क्वेश्चंस थर्स्ट थर्स्ट कोन हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए होल डे केते पानी पियंती डू यू फील थर्स्टी पानी तो पियंते ठीक अछि किंतु आपण थर्स्टी की शोष लागे कि और इट इज ए हैबिट if habit thirsty no if he or she feels thirsty and take the water ताले सी हला thirsty हला that you drink water during meals or तपर मझिरे मझिरे पानी पिउचंती कि दीटा मील भितर जदी मझिरे मझिरे पानी इनटेक अछि ताले सी thirsty does your throat or mouth gets dry हला ग्रुप भी गोटे अछि माउथ नहीं माउथ को लिप्स ड्राई विथ थर्स्ट शोष बहुत पानी बहुत पिए किंतु ओठटी सुखिला ज्वर टाइम रे नेबे नाही रुब्रिक इट इज ए कॉमन सिम्पटम शोष लागे किंतु ओठ सुखिला थाए इट इज ए कॉमन सिम्पटम डोंट टेक इन फीवर इन क्रोनिक केसेस शोष होउची किंतु पाटी ओठ सुखिला अछि हला इट इज ए सिम्पटम ऑफ ब्रायोनिया ना प्रिफर टू ड्रिंक कोल्ड वार्म और रूम टेम्परेचर वाटर ठंडा पानी पीवा को पसंद करती ना नॉर्मल वाटर ना गरम पानी परस्पिरेशन को पार्ट्स रे अछि रिगार्डिंग पीक्यूआरएस केते बडे बडे कोन बडे तार स्मेल केमती अछि तार कैरेक्टर केमती अछि स्टूल रो यूरिन रो सेम कॉन्स्टिपेशन अछि कि लूज स्टूल अछि कि जदी कॉन्स्टिपेशन अछि कुआडे गले कोन कले तार कैरेक्टर पछरी बेसे गुडा को ना देन थर्मल्स थर्मल टा कोन व्हाट कैन ही टॉलरेट मोर ऑफ हीट और कोल्ड कोल्ड से भलो सही पारती टॉलरेट करि पारती ठंडा ना गरम तांको फैन दरकार पड़े कि फैन एसी दरकार पड़े कि सब बड़े है ना और ही कैन बी कंफर्टेबल विदाउट इट किमा नहले भी चले is he the first one to take sweater or warm jackets or any covering in cold atmosphere in the family शीत दिन रे सबुटु प्रथम तांको ठंडा वस्त्र दरकार पड़े कि और सबुटु लास्ट रे जहाको शीघ्र सबुटु आरंभ रे दरकार पड़े चिली जे सब लास्ट रे दरकार पड़े हला हॉट कारण तार ठंडा टॉलरेट करि पारे से तेणु करी से हला हॉट पेशेंट जे ठंडा टॉलरेट करि पारेनी से हला चिली पेशेंट जे गरम टॉलरेट करि पारेनी से हला हॉट पेशेंट हला
Sleep. Sound or alert, restless, continuous tossing on the bed on the sleep, prefers weak position to sleep, salivation during sleep, catnap sleep. এগুଡ଼ାକ ସବୁ observation ପାଖରେ ପେସେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିବେ ହଜବେଣ୍ଡର ପେସେଣ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ୱାଇଫକୁ ପଚାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ କହିବେ। ସ୍ଲିପ୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ପୋସ୍ଚର କେମିତି କୋଉ ପୋସ୍ଚରରେ ଶୋଇବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବେଶୀ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିକି ଶୋଇବା ଟାଇମରେ ହେଲା ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ରିପିଟେଡ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ କିଛି ଅଛି କି dreams related to family or his work or affection in general dream रे भी सोरा psychotic syphilitic तीन प्रकार dream अच्छी soric dream भी अच्छी psychotic dream भी अच्छी syphilitic dream भी अच्छी है ना तो dream indicates also miasm speed how is your speed of doing your work है ना normal speed काम कला बड़े खाइला बड़े कथा कहला बड़े सबुथिरे टिके तरतरिया ना टिके धीरा स्लो that the speed है सेटा activity speed होची fast or slow then side तो कोई दी से को side तो predominant अच्छी है ना पहले से तो side the patient try to see which side the patient is predominantly affected from the any mole injury mark scar mark any pigmentation from birth को side रे अच्छी ताको marking कर रखे patient is that sided left sided right sided then sensitivity in general sensitivity कौन who is sensitive sensitiveness cost अछि तार to sun अछि कि to noise अछि कि slightest noise ପାଇଁ अछि ना loud noise ପାଇଁ अछि to light अछि कि bright light ପାଇଁ अछि ना yellow light ପାଇଁ अछि to tight clothing अछि कि around neck around abdomen tight clothing अछि कि touch ପାଇଁ अछि कि sensitivity କିଛି ଛୁଆ ତନ୍ତି ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବେନି ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇବେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ that is sensitive to touch medicine is antim crude chamomilla antim tat ହେଲା to perfume or strong odor sensitive to perfume କିଛି ଲୋକ ତାନ୍ତି ସେମାନେ perfume smell ଜମା ସହି ପାରନ୍ତିନି strong odor ସେମାନେ ସହି ପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ ବାନ୍ତି ହୁଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପେଟ ବଥା କରିବ ବାନ୍ତି କରିବ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ medicine is arsenic to atmospheric conditions for example rain cloudy weather moon wind etc atmospheric condition को किए सेंसिटिव थांती वर्षा हेले कार कंप्लेंट बढ़ी जीवो किमा वर्षा हेले कार कंप्लेंट कमी जीवो क्लाउडी वेदर रे कंप्लेंट बढ़ी जीवो और कमी जीवो दिस आर द सेंसिटिवनेस if anything is there then how the patient is getting affected जदि किछि पनी सेंसिटिव अछि ताले से सेठी रिएक्ट केमती करे से अफेक्ट केमती हुए asks for any allergic reaction to metals or any synthetic product किछि एलर्जिक अछि कि मेटल्स पे गोल्ड सिल्वर एवडा पे किछि एलर्जी अछि कि सेंसेस कोन विजन स्मेल हियरिंग टेस्ट स्किन हला स्किन रहला टच कला सेंसिटिविटी सेंसेस रे बाकी गुडा आसला एनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मींस connected to god connected to cosmos connected to एक्स्ट्रा माने हमर जो वर्ल्ड जोटा हायर एक्जिस्टेंस हायर वर्ल्ड को जोटा कनेक्शन थाए माने जो माने इजीली जानि पारंती काली कोन हबो को माने जानि पारंती हठात कोन हेबा को जाउची दे फील दैट द सिक्स्थ सेंस कोन देता को दे फील इट हैला तो एनी हैबिट आस्क फॉर द पेशेंट does he have any habit like smoking drinking or tobacco chewing any habit if any habit is there एतिकी कलेक्शन कर सारला परे आपण जिबे माइंड एंड लाइफ सिचुएशन को माइंड लाइफ सिचुएशन कोन स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ आस्किंग with whom they are staying presently कोठी रहउछंती कहा सहित रहउछंती जॉइंट फैमिली रे अछंती ना सिंगल फैमिली रे अछंती तांकर पाठ साठ कोन पढिछंती चाकरी बाकरी करूछंती ना नाही जदि पाठ पढी नाती कोन पय पाठ पढलेनी हला और परे पढिया पय इच्छा अछि कि कौन से रीजन पे से पाठ पढ़ी पार ना दे हैव इंटरेस्ट बट कुड नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम हैला किमा पाठ न पढ़ी के तांकर आउ कोथरे इंटरेस्ट अछि कि हैला ए सब जिंस स्टार्टिंग फ्रेंडली वे रे तांको पचारिबा स्टार्ट करिवे देन एक्सप्रेसिव नॉन एक्सप्रेसिव एठी आपण मार्किंग कर देबे वेदर द एक्सप्रेसिव और नॉन जेई किए केही कथा कोनी
बहुत थर पचारिबाक पड़ुछि इज द नॉन एक्सप्रेसिव जे इजिली थरे पचार देले 100टा आंसर दे दोछि द एक्सप्रेसिव दैट इज एक्सट्रोवर्ट विवासियस लोकासिटी ए सब जिंस आसीबो किबा लैमेंटिंग इंट्रोवर्ट आसीबो एक्सट्रोवर्ट कोन जे सब जिंस इजिली आउटस्पोकन कहि दिए विवासियस बहुत हस खुशी करके जे कहथबो लोकासिटी बहुत कथा कहନ୍ତି ସେମାନେ दे टॉक टू मच गपुडी ସେମାନେ लैमेंटिंग माँ लो बापा लो मरीगली लो चलते मत एमती करदे मत सेमती करदे दे आर जस्ट लैमेंट दे आर जस्ट क्राइंग विथ सैडनेस इंट्रोवर्टेडनेस सब जिन भितर रखते से इनवर्ड रिजर्व इंट्रोवर्ट रिजर्व सेम कैटेगरी रूब्रिक टॉक इन डिस्पोजिटिव कथा बहुत कम कहती क्वाइट डिस्पोजिशन बहुत चुपचाप रुहति सिक्रेटिव बहुत सिक्रेट मेंटेन करती निज कथा क्या पाखे प्रकाश करती से then expressive patients will start narrating their complaints as soon as they sit in front of you କହିଦେଲି ask them that they can mix up easily in people around them है ना do they love to talk enjoy people around them do they share with feeling with only one ask them what they do prefer to be in company or to be alone or why जदि जने रिजर्व रोचे इंट्रोवर्ट रोचे क्वाइट डिस्कशन देखुचंती why कहीं ता भितर गोटे किसी कज थाए बिकॉज ऑफ समथिंग दे टेक दैट टाइप ऑफ अप्रोच टू द वर्ल्ड हैला से मॉडिफाइड हो जाय इनिशियली कहीं क्वाइट डिस्पोजिशन न इनिशियली समस्त एक्सट्रोवर्टेड थांती छोट छुआ माने समस्त समस्त तो मिसु थांती फैमिली भितर बट बिकॉज ऑफ सम परसेप्शन बिकॉज ऑफ सम थॉट प्रोसेस बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन they developed that type of attitude to live the life है ना then intellect and morals intellect कौन intellect is quality which tells about the thinking capacity that is reasoning and understanding that is intellect to comprehend and react to a particular situation of an individual गोटे सिचुएशन रे से केमिति ताको अंडरस्टैंडिंग करके ताको कॉम्प्रिहेंशन दोछि तार विषय के चिंता करूछि सेटा होछि इंटेलेक्ट हैला केमिति जज करिवे पाठ पढ़ा रे हाउ दे वर इन देयर स्टडीज यूज्ड टू स्टडी ऑफ देयर ओन और ऑलवेज समवन हैड टू बी देयर बिहाइंड देम फॉर देयर स्टडी निजे पढ़ंती कि आउ केही जने ताको सब बळे पुशअप करंती सहाय्य करंती पाठ पढ़ा रे हैला to a businessman or an employee asks how they handle their work. In this, try to see whether the patient is intellectually sharp, sharp-minded key, comprehension easy, achi key, reading desire, sharpness of mind or slowness of mind, idiocy achi key, constantly help. Idiotic patient hoche तांको constantly help दरकार प्रत्येक जिंस रे सबुथिरे तांको कांस्टेंटली गोटे हेल्प दरकार बिना हेल्प से किसी काम करि पारंतनी मिस्टेक्स मेक्स मेनी चाइल्डिश बिहेवियर आइडियाज डेफिशिएंसी ऑफ कंसंट्रेशन डिफिकल्ट एटसेट्रा एई सब जिंस रे एई सब रूब्रिक गुडा को जानती कारण जी जो प्रकार आंसर देला ताको सेई प्रकार रूब्रिक पाको पड़ी जिवे हैला से रूब्रिक को जाइए से रूब्रिक रो मेडिसिन डेवलप करिवे आस्क हाउ गुड आर दे इन मेकिंग डिसीजन कैन दे टेक डिसीजंस themselves on spot or do they think a lot and then decide or it is that they have to take someone's advice for their decision making capacity केमिति ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ डिपेंड करते डिसीजन नेवा पई ना निजे ही डिसीजन नियंती और दे आर इन ए कंफ्यूज स्टेट है being indecisive decision नहीं पारंतनी कंफ्यूज होके थांती then asila morals is concerned with good and bad aspect traits of a human character है in acceptance to rules and standards of human behavior विवेक कहे जाको ओडिया रे morals को विवेक कहते for example good morals like anxiety conscience obedience obsequious reverence etc and bad morals are like insolence gambling perversion moral want of cruelty है etc एगुड़ा होची गुड मोराल एटा होची बैड मोराल
Also in this, try to see whether the person sitting in front of you is a conscientious or non-conscientious, diligent or non-diligent. ହେଲା conscientious non conscientious rubric ଅଛି ଆମର କିନ୍ତୁ diligent rubric ନାହିଁ. diligent rubric ବିଜୟ କର ସାର୍ ତାଙ୍କର କିଛି ମେଡିସିନ ତାକୁ diligent non diligent ରେ ଭାଗ କରି ରଖିଛନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ସେଟା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ହେଲା. Ask them whether they do their work duty when they are not well and why. ଏଇଟା ହେଉଛି diligent character. Ask them whether they do their work or duty when they are not well. ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, if any reason is there, ଯେ ମତେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ନହେଲେ, ଯଦି ଫିଅର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ diligent ହବନି, ଏ ନନ୍ diligent one. ଯିଏ ପାଇଁ ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋ କାମଟା ମୁଁ ହିଁ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ, ମୋ କାମଟା ମୁଁ ହିଁ କରିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତୁ ହେଲା, then is a diligent one. In studies also where they very regular at school or college, जदि स्कूल रेगुलर जानती ना जानती नहीं, जदि रेगुलर जानती कौन पाई, जदि जानती नहीं कौन पाई, एटू भी diligent conscientious पाई परिवे हैला. Females asks they do their work in spite of their complaints, why? Female मान को पाई ताकर complaints time रे तांकर जेतरे प्रॉब्लम थिबो से टाइम रे भी से माने काम करंती और नय हैला, जे काम करंती नहीं कि करंती नहीं, सेतरे भी आपण conscientious non conscientious को जजमेंट करि परिवे. Then memory, how good is their memory power, स्मरण शक्ति, can they easily recollect things of past very well or not, how good they are remembering numbers or names, phone number mane rakhiba na mane rakhiba हैला, or try to find any characteristic regarding the memory of the individual, किंबा specific character किछि अछि कि memory weakness of forgetful, दीटा rubric अछि मु देखै दोछि कोटे memory weakness of एति की मेडिसिन अछि हैला. 332 यार पर्टिकुलर को जिवे, पर्टिकुलर को गला बळ को मेमोरी वीकनेस, डेट्स फॉर ताको डेट पई ताकर मने रहनी, डन फॉर व्हाट ही हैज जस्ट जोटा वर्तमान करि सारिसंती से जिंसटा ताकर मने रहबनी, हेडेक ड्यूरिंग मुंडो बथा समय रे कोटा मेमोरी वीकनेस रहबो, इंजुरी आफ्टर इंजुरी हे गला परे मेमोरी वीकनेस डेवलप करिवो, नेम्स फॉर प्रॉपर नेम को ताकर मने रहनी, प्लेसेस फॉर जागार ना मने रुएनी, रीड फॉर व्हाट ही जोटा वर्तमान सेटा भूली जानती, एगुडा जे तांकर कोन कहंती पर्टिकुलर्स हैला. How good they are remembering numbers, names, try to find any characteristic regarding the memory of the individual. Here the physicians should try to see any peculiar things about the memory like memory active or any forgetfulness of tendency, weakness of memory, एगुडा को सब किछि अछि कि मेमोरी रे हैला. Then asila will हैला, will कोन, will is a faculty by which a person decide and initiate action, will decision making power को जो करे will कहा जाए. Will of a person can be elicited by asking the individual what their reaction is in a crisis and also trying to find out that measures do they take to avoid those crises. मन कर किछि विपद रे पडिछि, से फाइनेंशियल क्राइसिस रे पडिछि, किछि गुटे असुविधा से पडि सेही टाइम रे से डिसीजन केमिति नै पारुछि, से सिचुएशन को केमिति हैंडल करि पारुछि, सेटा हला विल पावर, सेटा स्ट्रांग विल पावर आउ वीक विल पावर हैला. एनी रेस्पोंसिबिलिटी जे दिया हला ताकू से हैंडल करि पारुछि कि नाही, how confident are they in handling things alone, एकाटिया से केते भलो प्रेशर हैंडल करि पारुछि हैला. if something critical happens at home, how do they deal with that situation हैला, जदि किछि घरे किछि असुविधा हला से माने से सिचुएशन केमते हैंडल करछि, are they capable of handling situation alone or their output is much secured with some support, किंबा ताको गोटे सपोर्ट दरकार सब काम करिया पई, दैट इज सपोर्ट
सपोर्ट दरकार आउ किबा बिना सपोर्ट रे से काम करि पाउची सपोर्ट वांट ऑफ हैना किबा कोन चार इनजस्टिस होची से सेठी फ्रंट को पळे आस्ती ताको डिफेंड करिया पई दैट इज इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट हैना वेयर यू सी वेदर द पर्सन इज स्ट्रांग willed confident courageous self dependent optimistic perseverance positivity or weak willed dependent time pessimist bashful embarrassment cowardice etc এই সব জিনিস will power ରୁ ବାହାରେ ହେଲା these are the rubrics nature or disposition nature का angry अच्छी mild अच्छी yielding अच्छी weeping अच्छी haughty अच्छी timid अच्छी sarcastic अच्छी contemptuous अच्छी apprehensive अच्छी fearful अच्छी loquacious अच्छी quiet अच्छी contented अच्छी discontented अच्छी quarrelsome अच्छी fighter अच्छी revolter अच्छी indifferent अच्छी etc and etc एडा जे जेनेटिक एक्सप्रेशन जीन रो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होचे एगुडाक नेचर और डिस्पोजिशन हैला तो ताको पचारिबे लोक माने तांको सामने तांकर नेचर केमती अराउंड द पीपल अराउंड देम एंग्री आउटसाइड और काल्मर इनसाइड दे गॉट एंग्री हला बडे तांको बिहेव केमती करंती हैला तांकर को जिनसटा को से भल भाव में टॉलरेट करि पारंती नाही एंगर सप्रेस ना एक्सप्रेस्ड अछि इफ एक्सप्रेस्ड देन व्हिच वे वर्बली फिजिकली खाली पार्टी रे गाड़ी करंती ना पिटा पिटी भी करंती कैन दे एक्सप्रेस देयर एंगर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और इवन टू देयर एल्डर्स है ना समस्त को सामने राग देखै पारंती इवन इफ तांको एल्डर मान को सामने भी राग देखै पारंती और एल्डर को सामने साइलेंट रह जाती contemptuous hard to inferior soft to superior ए रूब्रिक टाइट आसे acts with whom so they got angry they will keep their relations with them जदि कहा सहित रागिले तांको सहित रिलेशन रखंती कि नाही रूब्रिक कोन पड़े आसे सेठी hatred offended him who had आ गोटे हला casting of people against her wishes it has a rubric do they keep thinking on the issue for which they got angry it a brooding से कथा को बारंबार thinking करथबे can they forgive those people who have hurt them or they will keep grudge for them एटा होची offended him hatred people offended him who had unmoved by apology हैला revenge take revenge and unmoved by apology ask them how it also keep grudges offended him who had revenge and take revenge rubric ask them how they seen a person in their society next आगोटे होची भूल मागिले मध्य से माने क्षमा दियंती नाही सेटा होची not moved by apology how they seen a person their society image amongst their friends image amongst the college image amongst the relatives then sensitivity खाली कहितले rudeness अछि एटा फिजिकल सेंसिटिविटी कल जाइतिला एला मेंटल सेंसिटिविटी rudeness पई केमति अछि क्रिटिसिज्म पई केमति अछि रिलेशन रे केमति अछि सोशल पोजीशन रे केमति अछि मनी केमति अछि एडमोनिशन केमति मनी पई केमति अछि एडमोनिशन पई केमति अछि एप्रिहेंशन पई केमति अछि ईगो रे केमति अछि इनजस्टिस रे केमति अछि asks what is their reaction when someone talks or speaks to them rudely or arrogantly कई ताको जोर रे कथा कहले कई गाड़ी देले ताको रिएक्शन ता केमिति that is the sensitivity of a person asks how do they react when someone point out or criticize in their work ना कई ता काम रे क्रिटिसाइज कर देले से केमिति बिहेव करन सेते ना same way try to find out how do they get affected or are sensitive to relations social position money admonition emotional sentimental grief sympathy affectionate rage jealousy etc it is all emotions ask them their reaction whether anything happens against their wish or will जदि कोनसी जिंस तांको विश तांको इच्छा विरुद्ध रे हला तारे तांको रिएक्शन केमिति थाए व्हाट अबाउट देयर इमोशनल सेंसिटिविटी
ହେଲା ରାଗ ଜିତ୍ କରିବା ଗ୍ରିଫ କଣ ଅଛି ଆଫେକ୍ସନ କଣ ଅଛି ରେଜ୍ ଜେଲସି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡୁ ଦେ ହେଲ୍ପ ପର୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଜେଲସି କି ନାହିଁ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ପଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ତାକୁ ପକେଇବେ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଗୋଟେ ପକେଇବେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଏଲିସିଟ୍ କରିବେ ଯେ ୱେଦର ସେ ଜିଲସି ନା ସିଏ ଆଫେକ୍ସନେଟ ନା ସିଏ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନା ସିଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ ଦେ ଭେରି ମଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଚାରିଟି ୱାର୍କ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ଦେ ଗେଟ୍ ଇଜିଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ସି ସମୱାନ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହେଲା anticipation apprehension that is anxiety here ask patient if any new work is said to them जदि किछि नुआ जिंस तांको देले काम करिया पई ताले सेटा तांकर इन्वॉल्वमेंट केमिति new for them ask to be done how confident they are accepting that work what thoughts come to them तांको मन को कोन आसे करि परिबे ना करि परिबेनी काडे भूल हे जीवो करि हेबनी पचारिबी कि ताकू एत करिबी कि then if you are supposed to reach at a place at a given time then do you reach on time or get late or reach before the time only जदि कौन गोटे जगह को जीवार अच्छी ताले आगरू पड़े जाती कि सही टाइम रे पहुंचती कि तापर पहुंचती है तो एंजाइटी से एंजाइटी जजमेंट करेंगे if you are told that some guests are coming at your place or how do you manage जदि कई गेस्ट आसुचंती घर को ताले तो मैनेज केमती करो सेठी in anxiety try to see exactly for which things the patient is more worried anxiety रे से कोथि पई सबु बेसी worried होती anxiety is a worried situation तो से worried situation कोथि पई that anxiety health anxiety children anxiety family anxiety for others anxiety of future anxiety trifles about anxiety anticipation engagement anxiety salvation about or anxiety conscience এটা futuristic rubric sorrow civility rubric anxiety conscience ହେଲା ଯେ ମୋ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ ନ ହଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଦେଇକି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି କଲି ବୋଲି ସେମିତି ହେଇଗଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ଲେମିଂ କରିବା ଏଇଟା ଯେ ଗିଲ୍ଟ କନସାଇନ୍ସ ଏଂଜାଇଟି କନସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଗିଲ୍ଟ କନସାଇନ୍ସ ହେଲା ଦେନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି whom they are attached to most important thing for them in their life that is career family friends business name fame money etc तांको लाइफ रो सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट कोटा जदि किछि देह पा खराब हैला ताहले तांको फैमिली मेंबर रिलेटिव्स माने तांको कंसोलेशन देले से सेटा को चाहंती ना चाहंती नहीं if any family member or anyone or parents or sibling or children gets unwell then how do they react do they show concern and worry to them affect much ask the question to the accompanying person with the patient जदि कार देह खराब है से इनवॉल्वमेंट केमिति तांको रिएक्शन टा केमिति सेते से तांको सांगरे जे थे तांको पचारिबे आस्क अबाउट द फियर्स डरटा केमिति देन चाइल्डहुड हिस्ट्री here childhood nature experiences or interests in details nature is a child from 0 to 6 वर्ष भितर से केमिति थिले जदि किछि मने अछि रागिबा जीत करिबा कोन करिया को सोडे से खुशी पाउथिले कोतरे तांकर इंटरेस्ट बेसी थिला हैला व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर अकाउंटेड एज फॉर आपन को लोक माने केमिति कहउथिले शांत शिष्ट साइलेंट छुआ ना डरुआ छुआ ना भयाडू छुआ ना कांदिरा छुआ कांदुतले बेसी ना चुपचाप रहउतले बेसी इंट्रोवर्टेड रहउतले छोट बड़े तांकर चरित्र चित्रणटा केमिति थिला ना बहुत कथावार्ता करतले बुलुतले बहुत चिड़चिड़ा थिले कैंक्री बहुत रागी थिले एंग्री ऑब्स्टिनेट थिले बहुत या मिस्चिवियस थिले या जिंस पत्र जहां पाइले भांगी दोतले डिस्ट्रक्टिवनेस या ओबीडिएंट थिले या स्टूडियस थिले या यील्डिंग थिले हला आस्क द डिड्यूस दिस ट्रेट्स आस्क फॉर इंसिडेंट्स सब कही देला जे जने कहि दे मु शांत थिली डोंट टेक इट ग्रांटेड
ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ତ ଜିନିଷଟା କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି? ହେଲା, ତ ଆକ୍ସ ଫର ଦ ଇନସିଡେନ୍ସ ଟୁ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ ସଚ୍ ଟ୍ରେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ଇନସିଡେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ନେବେ। Which quality of your childhood days are remembered by your parents and relatives? ବାପା ମା ତୁମର କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ, ହେଲା। When he or she went to school first time, how was your reaction? ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଥିଲା, ହେଲା। ଯଦି ଘରକୁ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି, ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତି ମିଶୁଥିଲେ। Which quality of childhood are still remembered? ଛୋଟ ବେଳର କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇମେଜ କେମିତି, ଏକ୍ସାମ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି, ହେଲା। ଡେୟାରିଂ ଇନ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହେଲା। ପ୍ଲିଜ ଆସ୍କ ଫର ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜିସନ ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ ଟ୍ରେଟ୍ସ, ହେଲା। ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି ଉଠେଇବେ। ହାଉ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ ମେଣ୍ଟାଲି ସେନ୍ସିଟିଭ ଟୁ, କହିଦେଲେ ବିହେଭିୟର କୁ କେମିତି, ରୁଡନେସ୍, କ୍ରିଟିସିଜମ, ରିପ୍ରୋଚ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ, ନେଚର, କ୍ଲିନନେସ୍, କାଲି ବି କହିଥିଲି। ରିଲିଜିଅନ, ଆନିମଲ, ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ହେଲ୍ଥ, ମନି, ଇଗୋ, ଅନର, ୱାର୍କ, ଡିସିପ୍ଲିନ, ପୋଜିସନ, ସକ୍ସେସ୍, ଫେଲିୟର୍ସ, ରିଲେସନସିପ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ କେତେ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ୱିଥ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, फ्रेंड्स, बॉन्ड्स, एटसेट्रा। But the most important thing which is physician can never forget, in which case is the cause of the disease, that is ailments from which be elicited by skillful conversation with the patient, ହେଲା। cause ଟା skillful conversation କରିକି cause ବାହାର କରିବେ, elements from, direct question କରିକି ନୁହେଁ। to take elements from is the prescriptive or the entry point in the case, one should see to it that cause should be recent or related। cause either recent ହେଇଥିବ ନହେଲେ cause ଟା related ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ହେଲା। So one should keep in mind that for a psoriatic disease the cause has to be a psoriatic one। psoriatic cause କୋଉ ଗୁଡାକ, irritability, anger, hot, mild, grief, anxiety, worry, anticipation, angry when obliged to answer, sensitivity, all the sensitivity, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା psoriatic causes। psoriatic cause ପାଇଁ psoriatic disease ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, ଝାଡା, ବାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେ ଓପିଡି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁ ସବୁ ଗୁଡାଏ psoriatic causeରେ ଭର୍ତ୍ତି, ହେଲା। ଫର ସାଇକୋଟିକ ଇଲନେସ୍, ଯେତେ ଟ୍ୟୁମର ରହିଲା କି ଯେତେ ସବୁ ଏଡିସନ ଡିଜିଜ ରହିଲା ଅଧିକା ରହିଲା, ସବୁ ସାଇକୋଟିକ କଜ। ସାଇକୋସିସ୍ କଣ, ସ୍ଲୋ, ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଗ୍ରିଫ, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଏଙ୍ଗର, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବ୍ରୁଡିଂ disappointment in love, anger suppressed, mortification after long domination, history of long domination, nursing the sick, ମାନେ ନର୍ସିଂ ଦ ସିକ୍ ମାନେ କଣ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଜଣଙ୍କର ତାକୁ ନର୍ସିଂ କରିବା, ତାକୁ ସେବା କରିବା, ସେଥିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେନସନ ଥାଏ। ଗ୍ରିଫ ଫ୍ରମ ଲସ୍ ଅଫ ମନି, ପୋଜିସନ, ଲଭଡ ୱାନ, ହେଲା। ବିଜନେସ କେୟାର, ହାଉସେସ କେୟାର, ବିଜନେସ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ହେଇଗଲା, ଦିଜ ଆର ଦ ସାଇକୋଟିକ କଜେସ୍। ଏଗୁଡା ସାଇକୋଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିଜିଜ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲା। Then similar the patient syphilitic disease, the case has to be syphilitic। syphilitic କଣ, violent, strong and destructive sudden shock, violent, strong and destructive, violent ହେଇଥିବ, strong ହେଇଥିବ ଆଉ destructive ହେଇଥିବ। For example, sudden shock, insult, humiliation, abuse, then honor wounded, sudden anger, rage, fright, panic, strong fear, suppressed, sudden loss of loved one, sudden joy, sudden loss in business, money, prestige, drugs and suppressions in generals, physical trauma, এগুলো হচ্ছে syphilitic causes। fast moving syphilitic cause, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ syphilitic disease ତିଆରି করে ସବୁ, ହେଲା। ଯେତେ destructive disease ସବୁ ଏଇସବୁ ତିଆରି। But one should keep in mind that if patient gives you any history of any cause for his ill health in past, so one should correlate it with the disease miasmatically। disease ସହିତ ସେ cause ଟାକୁ ସବୁବେଳେ relate କରିବେ। if miasm has bloomed then the cause is not important। footnote 120।
ହେଲା ମାଇଜମ୍ ଯଦି ବ୍ଲୁମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ cause is not important ମାଇଜମ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ମାନେ କଣ disease fully expressed ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ now dynamic state ରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ cause ର importance କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ cause ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ after listening or talking with whole case don't rely completely on patient କୁ କେବେ 100% believe କରିବେ ନାହିଁ carefully observe your patient ସବୁବେଳେ patient କୁ observation କରିବେ କଣ ଦେଖିବେ how was he talking to you how was he answering your questions what was the quality of the speech how were the expressions of the patient before their sufferings during whole conversations never totally believe the patient blindly try to see whether the person sitting opposite to you is a honest liar boaster manipulative while talking the case cross examining your patient କେବେ ବି 100% believe କରିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା this is the vital point for the case taking ଏଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ବାୟସ ହେଇଯାଉ ହେଲା ବାୟସ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯାଉ ତା କଥାରେ ଆମେ ଭାସିଗଲୁ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ନେଭର ବିଲିଭ 100% ଆପଣ ଜଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିକି ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ୱେଦର ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଟକିଂ ଟ୍ରୁଲି ଅର୍ ନଟ୍ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଶିଖିବେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଶିଖିବେ there are many certain things which one cannot forget make their note on off while taking the case themselves about the patient by the physician ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଟେକିଂ କରିବେ କେସ୍ ଟେକିଂ କଲା ବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମାର୍କିଂ କରିକି ରଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଜର୍ଭେସନ ପାର୍ଟ jesting affectation artificial behavior ଯୋଉଟା affectation wasteful naveness cautious coquettish buoyancy censorious critical sarcastic restlessness effeminate graceful obsequious gestures lamenting begging clinging frivolous inciting crank shameless foppish vanity loquacity talking speed attention seeking or playing antics self-esteem or ego the way patient laughs or talks the way patient sits in front of you ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅବଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିହେଭ କରୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁ এইটা ହିଁ ଟ୍ରୁ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବାକି ଯାହା ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଲେ ସେଟା ହେଲା ଫଲ୍ସ ଏତେ କଥା କଲେ ସବୁ ହେଲା ଫଲ୍ସ ବାକି ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଉ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ବିହେଭ୍ସ in front of you this differentiate the remedy ହେଲା some emotional causes and life event affect the same age group ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜି ପାଠ infant to toddler fear pride mother is frequent sort of parents quarrel ବାପା ମା ଭିତରେ ଝଗଡା something new for the first time ଛୁଆ ଯଦି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିଲା ନୂଆ ରିଚୁଆଲ କିଛି ଦେଖିଲା a lot of people are noise scare ଯୋଉଠି ତାକୁ ଡରି ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ହେଲା mother child being subject to harass from the laws in front of the child ମା କୁ ଛୁଆ ସାମ୍ନାରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି ଇନ ଲଜ ଦେଇକି ହେଲା ମା ଛୁଆ ଦେଖୁଛି ମା ବହୁତ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଏ ଛୁଆକୁ ତାପରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ସାଇକୋସିସ୍ କେସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡେଭଲପ କରେ ହେଲା domestic violence ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୁଆ discord ଏବଂ other family member happening in the family in front of the child ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଇଟା extremely damaging mentally of the children ହେଲା ଏଗୁଡାକୁ ଖୋଜିବେ working female ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛି 10 ରୁ 4 ଛାଡି ଦେଇକି ପଳାଅ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେ ତୁ ସେଇଠି ରହ ସେଇଠି ତୋର ଇଏ କରିବ ନା ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ମୋର ସମ୍ କ୍ରୋନିକ ଇନଫେକ୍ସନ ଡିଜିଜ ମା ପାଖରୁ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଗଲା କାରଣ ମାର କିଛି କ୍ରୋନିକ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ parents went for 1 to 2 days leaving the child with grandparents ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ଅଜା ଆଈ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇକି ବାପା ମା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ଛୁଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହେଲା ବେସିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ହେଲା ବେସିକ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ଫୁଡ attention clothing to play to go out hygiene etc
है बेसिक डिमांड जब फुलफिल ना तांकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो फ्राइटेंड जब डरी गले पेट एनिमल्स को देखिकी सेतरे हेबो सिबलिंग जेलसी रहइबो छुआ जन्म होला घरे बड़ छुआ ताको एक्सेप्ट करूनी सेतरे डेवलप हबो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रे कोन हुए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी सिबलिंग जेलसी रहिला पनिशमेंट इन द स्कूल रहिला चाइल्ड लुकिंग रैंक इन द स्कूल से क्लास रे फास्ट हवा दरकार नेग्लेक्टेड एमंग फ्रेंड्स being compared with the sibling or other children by parents or other family member अलगा छुआ मान को कंपेयर करा जाए ସେଥିରେ ବି ଛୁଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ ଇନ୍ କ୍ଲାସ ଇନ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଟିଚର ଟିଚର ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ କଲେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହେଲେ ବି ହବ ଡୋମିନେସନ ଫ୍ରମ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅର ଏନି ଅଦର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯଦି ଡୋମିନେସନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କ୍ୱାରେଲ ଅର ଡିସ୍କର୍ଡସ ମିସିଂ ୱାର୍କିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେଲା ଫଲିଂ ଇନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି ସେଥିରେ ହବ ଫେଲୁଅର ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କରିପାରୁନି ସେଥିରେ ହବ feeling discriminated in the class by some teacher माने ताको इंडिकेट करी किछि करूछन्ती सेतरे भी हबो living with alcoholic or addicted father is very difficult and can easily lead to abuse and neglect of the child हैला alcoholic father थिबे there are other certain small things which happen very often with most of the school going children but how does the child react to such event are not noticed by many of us, which is very important for us to ask in childhood history. Na? Constant babbling, shaming, and humiliating a child, calling names and making negative comparison to others, telling a child he or she is a no good, worthless, bad, or mistake. ये सब जिनको कुहा जाएनी frequent yelling, threatening, or bullying छुआ को threatening करिवेनी ignoring and rejecting a child as punishment giving him or her the silent treatment है limited physical contact with the child no hugs kisses or other signs of affection एगुड़ा यदि न करिवे exposing the child to violence or abuse of others whether it is the abuse of a parent sibling or even the pet कॉलेज स्टूडेंट कौन गले कॉलेज रे गला से कोन कैरियर खोजिला कॉलेज को गला बड़ कैरियर खोजिले कोन हला फेलियर हला प्रॉब्लम हो सांग मान को भी तो प्रॉब्लम प्रेम पागला डिसअपॉइंटमेंट इन लव फेलियर इन स्टडीज पाठ पढ़ी पारलानी इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट मनी स्टेटस लुक्स क्लोथेस एटसेट्रा और सेक्सुअल एब्यूज एला कॉलेज स्टूडेंट गला मिडिल एज रे फाइनेंशियल लॉस कॉलेज रू बाहरी गले कोला पैसा दरकार पैसा पाइलानी बिजनेस कला बिजनेस रे लॉस हला वर्किंग फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी काम मिलिला काम करि पारलानी अलगा मान को भड़िया सेक्सुअल एब्यूज हला फिजिकल एब्यूज रहला मैरिटल रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहला कपल नॉट कंसीविंग छुआ पिला न हेले सोशल एम्बारासमेंट हला पुलिस आसला किछि गोटे भूल कर देछि पुलिस आछि घर को embarrassment is there social embarrassment joint family again feeling the discrimination by the superior of the family in comparison to other member joint family रहले छोट छोट कथा रे ताको अलगा मान को सहित तुलना करूतबे एगुडा हला all about the case taking